सर এটা আমার খাবার লাগি রেঞ্জ চলে ओके आपन खावा ले ओना आइछि आउ नॉन वेज वेज भी लछि ঠিক আছে স্যার तेरा देर भीतर रहला लागला ए धरो খাই স্যার দে চালিও নাই না अच्छा आओ फिर स्टार्ट कर आप जो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जुहार आज देखूँ सकालर व्यू आपण मैंने समस्ते केनता अच्छन आशा करुचे सब बहुत बहुत भर थे भी भल अच्छू आईटा देखूँ आम सिली घरे कि परीक्षा लिखी जाइए एग्जाम लिखी बीईडी एग्जाम ये नागार्जुना बीईडी देला हैदराबाद आटा भिनुकोंडा ने एग्जाम सरला आज फेरले यहाँ विशाखापट्टनम मैंने यहाँ स्टे करते आईटा होटेल बुक कराई आ सब टॉप फ्लोर रे माने थिले गोटे गोटे रूम रे तीन तीन टा स्टूडेंट दो दुटा स्टूडेंट रही हेदिन यहाँ सकालर व्यू है आईटा है न भिनुकुंडा नहीं विशाखापट्टनम सी बीच यहाँ ये पाखे होटेल थिला आईटा देखो केते सुंदर व्यू जे केते भल लगुच से कहूला बहुत ठंडा ठंडा हवा आसूला माँ आ सी बीच पाखे थे जानून आपण मैंने बहुत ठंडा ठंडा हवा आसी बहुत भल लगसी पवनटा देखो यहाँ से समुद्र यहाँ यहाँ देखुन से बहुत बढ़िया एंजय कर केन सब से बुली कहते हेनु आखिर देखुन केनता तो बहुत अच्छे पूरे हाँ खाई सार दे चालियो नहीं ना मझे मझे बहुत की भीड़ के गो सर এটা আমার খাবার লাগি রেঞ্জ চলে ओके आपन खावा ले ओना आइछि आउ नॉन वेज वेज भी लछि ঠিক আছে স্যার तेरा देर भीतर रहला लागला ए धरो हाँ भल नहीं लगुथे हेतकी एटा तो से हेनु मिलुथला सा 100 टंकार दु जण पेट भर के खाइबो आसो बोली डाकुथला मु हम खाई ने मु आज सकले देन छाड़ी दिन टापे सदा ही खाई आउ माने से हमर रूम रो पिला माने आउले तो पूरा जामा होय खाई न माने दुगा दु दिन भल लाग तो लोग खाइ कोन के दवा से पूरा खाना तलो लोग की होय हेटा न होय हमर रूम से आडे अछि तलो रूम आपन फुटबॉल फल बोले तो हां सर पूरा एक नंबर खाली माने खाली यार मुई गला देखो टे गला पतर रानी आड़े टिके तीनटा थी तो खामा दीदी जन
ସବୁ ଭାତ କାଢି ଦେଇଛୁ ହୁଁ ଆଉ କାଁ କରବ ଖାନା ଭଲ ଲାଗଲା ଖାଇ ଦେଖ ନା ପୁରା ଟେଷ୍ଟ 5 ଷ୍ଟାର ଖାନା ଆଉ ହେଟା ବିଚ୍ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲବାର୍ ଲାଗି ଆରା ଆଇଲେ ବେଲେ ସବୁ ଏଟା ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଘିନି ଆନିଛନ୍ ଡିନର୍ ତାଙ୍କର ସେ ସାଉଥ୍ ଆଡ଼େ ସବୁ ଅଲଗା କହୁଥିଲା ଆମର ଚିଲି ମିର୍ଚା ତେଲ ମସଲା ଟିକେ ଏତକା ବୋଲି କହୁଥିଲା ଘିନି ଆଣିଥିଲେ ବାକି ଭଲ୍ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା କହିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଯେ ବତାବେ ଆର ଦିନରେ ସେଇନେ ରହିଥିଲେ ଦିନେ ବେଶୀ ରହିଲେ କହୁନ୍ ଆଉ ଇଟା ଏଖେନ୍ ଫିର୍ ବୁଲି ବୁଲା ଯିବେ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ମାନେ ହେନର ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ନେ କିନି କାହାକେ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାଇଁ ଥାଇ ବେଲେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସବୁ ମୋବାଇଲ ରଖି ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଆଉ ଗଲେ ଯେ କିଛି ଏଟା ତାମାନେ ସେନର ଭିଡ଼ିଓ କରି ନି ପାରଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରର କହୁନ୍ ଆଉ ତାରପରେ ହେନୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଏନେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଲାଗିଥିଲା କହୁନ୍ ତ ବାହାରେ ବେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେଖବେ କେନ୍ତା ଅଛେ ଯେ ବାକି ବହୁତ ରେଟ୍ କହୁଥିଲେ ପରେ ଇଆଡ଼ର ନ ସେନେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ସିଆଡ଼େ ଏନ୍ତା ସବୁ ବିକ୍ରି ବଟା ହେସି ଅଛନ୍ତି ଚାଲ ଆସ ଆଉ 30ଟା କହିଲି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଇନ୍ ଦେବି କେ ପଇସା ଜଲ୍ଦି ନାଇଁ ବାହାର ଜଲ୍ଦି ଖୋଜୁଛୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଫୋନ୍ ବାହାରୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମାର୍କେଟନୁ ବାହାରି ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚ କରମୁ କହିଲେ ବାଟେ ବେଲେ ଆଉ ଭାତ ଭୁତା ନାଇଁ ହେଇନ ହେନେ ଯେନ୍ଟା ମିଲୁଥିଲା ଦୋସା ଖାଇମୁ କହିଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ ସାଉଥ୍ରେ ଦୋସା ଇଟିଲି କେତେ ଫେମସ୍ ଆଏ ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବେ ହେଟା ହିଁ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଆଉ 2 ପ୍ରକାର 3 ପ୍ରକାର ଚଟନି ଚୁଟନା ସବୁ ଦଉଥିଲେ ପରେ ଆଉ ଦୋସା ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ସିଲିଗରେ ହେଟା ଖାଇଲେ ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସେଇ ହୋଟେଲ ନେଇକି ଫେର୍ ବାହାରି ଗଲେ ହେଠାନେ ତାଙ୍କର ଲଗେଜ ଫଗେଜ ସବୁ ଆଗରୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଟା ତାଙ୍କର ହୋଟେଲନୁ ସବୁ ଲଗେଜ ଫଗେଜ ଧରିକିରି ବାହାରିଲେ ସେନୁ ସେମାନେ କୈଳାସଗିରି ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଯିବେ ସେନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କୈଳାସଗିରିର ସବୁ ଭିୟୁ ଦେଖିପାରିବେ।